Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana masih lagi menonton episod kali ini, episod khas AIM 10 sempena 10 tahun Access Ideas Malaysia Sdn Bhd. Dan untuk segmen kali ini kita ada dua employee HRD Corp employee Access Ideas Malaysia. Minta maaf nanti ada orang tersedak pula. Yang saya rasa paling cheeky dalam tim. Dia dua ni yang paling meriah sekali dalam tim sebenarnya. Jadi kita nak berkenalan dengan yang di sebelah sini, jejaka ni, siapa nama, boleh perkenalkan diri? Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Yasha Sufi. Saya ni introduce okay. Saya bekerja dengan IIM baru je lagi 2 tahun lebih. Bulan ni 25 bulan, masuknya 3 tahun dengan IIM. Mantap. Baru je. Okay, so dalam IIM saya bekerja sebagai training coordinator dan juga saya produce buku. Bukanlah produce, maksudnya saya printing buku-buku dan itu sahajalah. Okay. Alright, terima kasih. Tak produce. It's okay. Lampau-lampau. It's alright. Okay. Dia yang paling muda, jadi biasalah orang muda sekarang. Relax. Okay, dan di sini kita ada Puan Farhana. Okay, boleh perkenalkan diri, mungkin apa bidang tugasnya sikit? Okay, Assalamualaikum. Nama saya Farhana. Saya bekerja sebagai content creator dengan Access Ideas. Saya join Access Ideas sekarang ni almost 2 years. So saya join at the end of 2022 up until now. Okay. Kalau rasa macam suspend ke apa, jangan tengok belah sana, tengok belah sini tak apa. Kita bersembang kita je. Jangan salah pandang Sufi pun. Okay. Alright, saya nak tanya, Ana join Access Ideas, sekarang ni bertugas sebagai bahagian konten dan juga marketing lah, on that side. Mungkin boleh cerita a little bit of history sebelum join Access Ideas. Macam tadi Rina ada cerita dia ada kenalan, lepas tu dia sentiasa memerhati dari jauh. How about you? Okay, saya actually dah bekerja about 15-16 years, dan memang sebelum ini dalam education field, dengan universities lah mostly, sampai sekarang. Now is still education lah kan, under training. Dan saya sebenarnya secara tidak sengaja rasanya masuk sini, sebab basically Cik Fauzan tahu saya kenal Cik Fauzan dah lama, from a training, I think it was team building training with my previous company. So daripada tu we kept in touch for rasanya on content writing, because I did content writing a lot. Dan Cik Fauzan ada minta tolong on contents kan, jadi we kept in touch. And the last time I contacted, it was just like saja untuk tanya khabar, and saja je tanya ada kerja kosong ke. And tak sangka pula memang waktu tu I was like tidak sengaja macam mana macam join because Cik Fauzan said maybe you can help out on certain things on our content or anything. So macam terjoin and terlama pula. Sudah dah 2 tahun. Macam tu lah. Okay. Dalam tempoh 2 tahun ni, kita cerita sini dulu. Dalam tempoh 2 tahun ni, what are some of the things that you see berlaku, dan apa agaknya some of the things yang mungkin Ana sendiri belajar from Access Ideas? Actually when I joined, Access Ideas just turned 8
years ke 7 or 8 years macam tu. So I felt 8 years is a long time for a company to sustain. So macam I was actually curious jugalah macam how did, you know, I was curious to see the people who are now my colleagues semua kat sini. So I was curious how you all work together and sustain the company, because waktu tu baru lepas PKP kan, baru lepas MCO. So I think waktu tu education punya industry was like susah because tak boleh face to face kan semua. So when I joined, I tried to give whatever I can. Macam basically I memang ada background marketing, and before that pun memang buat marketing, buat branding mostly. So I tried to share what I know about branding, about marketing. So mostly waktu tu tak ada orang untuk bantu part social media, part betul. contents for website and everything. So I Masa tengok tu agaknya macam itu betul lah. tak teruk lah, tapi macam maybe they might need this, they might need that. So kita share ideas. So meriah sikit lah sekarang. Meriah. Yelah. Alhamdulillah lah. Sebab kita cubalah adakan apa yang tak ada. So macam setakat ni social media, alhamdulillah followers pun dah bertambah sebelum dulu. Ada some form of information berapa banyak yang increase? Berapa waktu saya join, yang saya ingat I was asked to do articles. So previously pun memang saya tulis articles. So I was asked to write newsletters and blog posts. So waktu saya join tu, newsletter subscribers was 200. So now I think it's about 700 plus. So that was mantap. I think I did my best. Then alhamdulillah lah bertambah lah. Jadi lega sikit lah. So I did what I could untuk ni lah. Sebenarnya mungkin ramai yang tak perasan, ataupun sebenarnya ramai followers Access Ideas yang baru sebenarnya within the past couple of years, thanks to Farhana punya effort. Sebab dengan masuknya team members yang baru dan sebagainya, ada sikit kelegaan dari segi how we arrange our work, and then a lot content kita create, because kita nak orang tahu kita ada. Farhana masuk dulu sebelum tadi Rina masuk. Jadi you nampak strategi kita untuk pastikan bila salesperson keluar, dia cuba tengok-tengok intai-intai Access Ideas ni, then dia akan nampak everything yang Ana put in effort to present dekat luar sana lah. So thank you very much. Sebenarnya semua team Access Ideas kat belakang ni berterima kasih lah atas banyak perubahan visibility kita, online presence. In fact ada beberapa participant datang, dia kata dia bila dia nak attend one of our flagship program HRD Corp trainer, sebab tu tadi tersasul sebut HRD Corp tu, dia akan cari di social media dan our presence is there, is very strong. So thank you very much. Kita beri tepukan kepada Farhana. Dan tidak kurang juga dia punya, saya move on ke sini, effort dan juga dia punya bila orang dah tengok social media content, digital presence tu dah strong, and then salesperson pun layan dengan baik, and then they participate, lepas tu nampaklah hasil tangan Yashif Sufi. Kalau siapa pernah datang ke kita punya training room lokasi dia, bila safety video tu, kita akan nampak wajah ni lah. So ramai orang kenal, tapi macam siapa So Sufi boleh cerita sikit macam mana boleh terjebak dengan Access Ideas ni?
Alamak, macam mana nak cerita ni? Okay. Pertama sekali, sebelum saya join AIM ni, saya bekerja dengan... Okay, saya kerja dekat retail, dekat Mitsui. Tapi, perlu cerita ke? Tak apa kan, cerita je lah kan? Cerita. Okay, saya kerja... saya kerja tak lama, dalam 5 hari sebab... sebab ada sebab kenapa saya kerja sekejap. Mulanya saya masuk sebab yelah baru habis SPM kan, nak cari kerja. Jadi saya pergilah mencari kerja dengan kawan-kawan dekat Mitsui. And saya kerja situ selama 5 hari tu sebenarnya ada je benda yang saya dapat. Sebab masa masuk tu memang saya dah dilayan dengan, macam mana orang cakap, macam kau kena pandai-pandai sendiri. Jadinya saya jadi macam overwhelmed, and saya rasa macam, and kena marah juga sebab closing tu lupa nak hantar receipt. Retail kan. Jadi keesok harinya saya pun terus tak datang sebab saya rasa macam, okay, saya nak beritahu kat sini sebab masa kalau ikutkan, kalau majikan dia tengok dah menjadi dah. Alhamdulillah lah dah jadi orang. Okay, kena buat sendiri. Jadi ada yang besar-besar pun macam tak membantu. Semua yang maksudnya dah senior lah, semua pun ambil kesempatan sebab yelah saya baru kan. Jadi saya terpaksalah kena ganti shift diorang lah apa semua. Jadi saya rasa macam aku tak ada orang tolong. Jadi ni saya nak beritahu kat sini yang masuk sini dengan tim yang ramai, and also yang semua dah ada work experience. Jadi saya tak terkotang-kanting. Betul lah. Okay. Saya tak rasa macam. Tapi Sufi buat satu task yang agak baru untuk Access Ideas. Access Ideas sebelum ni kita tak ada kepakaran dalam bahagian yang Sufi buat, which is untuk pengetahuan para penonton dan pendengar kita. Kita ada in-house capability untuk publish dan print training materials. So benda tu yalah selama ni kita selalu hantar dekat luar dan sebagainya, and then once we dah ada keupayaan tu, kita masukkan Sufi. Kita pun basically lepas tangan aja kan. Biar aja buat kerja tu. Ada yang besar tu pun tak. Tapi before lepaskan tu dia ajarlah. Macam yang dekat tempat lama tu dia just macam brief ala kadar, lepas tu expect saya terus buat semua sendiri. Yelah lagi pun benda tu is besar sebab macam nak cakap, Mitsui tu kan besar. Jadi dia kalau saya silap dia akan berkait-berkait. So jadinya kalau terlupa hantar receipt ke apa, memang benda tu benda yang besar. I see. And time saya buat tu, saya closing seorang-seorang tu memang agak scary lah. Lepas tu dapat call pula malam tu, kata kenapa tak buat receipt ni, buyer kenapa ni. Lepas tu saya macam, padahal korang yang tapi dah move on lah, dah tak marah lah sikit lah. Macam tu lah maksudnya. Saya masuk sini, saya banyak belajar. Bukan setakat coordinate je training tu, saya banyak jumpa orang dan juga saya banyak belajar. Okay, ni nak tanya lah, bila kata jumpa orang kan, dalam banyak-banyak training yang Sufi ikut dan jumpa orang kan, yang tak boleh dilupakan, tak perlu sebut nama company mungkin, tapi pengalaman-pengalaman yang mungkin mendewasakan ke. Saya cakap saya tak boleh terima lah kalau you as a trainer duduk atas meja. Benda tu duduk atas meja. Saya tak boleh lupa lah bila saya pergi training tu. Saya rasa macam bukan saya lah kan. Bukanlah. Tapi saya rasa macam benda tu macam nak cakap, saya rasa macam tak patut lah. Lepas tu training kau sekadar baca slides. Benda tu bagi saya macam kau tak mengajar tapi kau so if you know, you know lah. Okay. Benda tu buat saya jadi macam, saya rasa company yang saya ada sekarang ni better lah. Faham. And more baguslah. Saya nak bertanya pada Farhana sekejap sebab prior to this you were working, education line students,
yang jenis budak-budak bayi ni kan. And now you're working, and then one of your partners dekat sini adalah Sufi kan. So saya nak minta feedback sikit pasal Sufi, because saya jarang nampak dia, tapi saya tahu Farhana banyak back end buat kerja dengan Sufi kan. Your view, honest view of Sufi. Okay, saya rasa biasanya sebab saya dah biasa bekerja dengan students sebelum ni, because a lot of our part-timers and interns semua tak kisahlah daripada universiti itu sendiri ataupun daripada universiti luar. Jadi memang dah biasa bekerja dengan Younger generation. Students lah. And sebenarnya diorang mudah untuk I guess dibentuk sebab diorang macam tak ada experience. So if they are keen to learn, they will lah. So macam kita just guide and they will follow lah. Senang kerja dengan dia. So dia okay. Sangat okay. Semua bantuan mantap. Mesti settle. Jangan risau. Bagi dia akan settlekan. Betul. Sebenarnya that is the point that I want to get across. Sebenarnya Sufi is very matured for his age kan. Kalau kita tengok dari segi cara dia buat kerja, and then dalam tempoh setahun kebelakangan ni dia banyak progress. Banyak benda baru dia try buat, dan dependable lah, I can say. Sampai kadang-kadang training material dia yang kejar saya, kata ni nak hari Khamis. And I appreciate that, because kita finally ada satu team yang look out for each other, and then at the same time dia remind each other to make sure that the quality sampai ke customer. Dan kepada yang attend trainer kita, mungkin the handprint of every and each team member tu sebenarnya ada dalam program tu, daripada before all the marketing to the sales to back end. So sangat-sangat terima kasih kepada both of you. Okay Sufi, tadi Farhana dah bagi feedback. Now working with somebody yang very experienced, sebenarnya dia memang otai dalam bidang marketing ni kan. So apa pendapat Sufi? Pendapat saya banyak ni. Kita masa tak banyak. Okay. Banyaklah saya belajar dengan dia, and also saya banyak apa orang panggil atau banyak jugalah. Tapi mostly saya banyak dapat tahu pengalaman daripada dia. Maksudnya macam dia nak cakap, macam mana nak cakap, contohnya macam dekat luar kadang-kadang kau tak dapat macam ni, macam tu, faham tak maksudnya? Sebab saya tak pernah kerja luar lama, jadi saya tak tahu kat luar tu dia scary macam mana. Jadi dengan orang yang dah pernah bekerja dekat luar yang dah lama ni, dia dapat buka saya punya mata yang bahawa tak semua tempat seindah yang disangkakan. Faham tak? Maksudnya dekat luar tu lagi scary daripada dekat sini. So saya banyak dapat cerita lah maksudnya. Jadi saya belajar daripada situ, and dia kata, and banyak jugalah saya dapat input, belajar cara buat kerja macam mana nak organize ke apa. So mentor lah ni, your mentor lah sebenarnya. Tak sangat lah, tapi tapi sebab dia banyak share, banyak knowledge yang dia share. Okay, thank you for that, sebab memang nampak kesan dia lah. Okay, alright. Mungkin kata-kata kepada you guys usually behind the scenes kan, sesekali kita bawa ke depan ni, maybe a few words kepada mereka yang baca posting content yang Ana share. Thank you to our followers, social media followers yang rajin baca website kita, the newsletters, blog post yang kita biasa post daily, weekly or monthly. Untuk yang belum like, follow our social media semua, bolehlah like and share our post, yang mana yang
educational tu probably boleh membantu I mean Okay, would you still be with Access Ideas for the next 10 years? InsyaAllah jika rezeki di sini di sinilah saya lagi 10 tahun. Alright, thank you very much. Sufi, a few words. Thank you sebab support kami, and jangan stop support, and also like, follow, subscribe and more. So will you be 10 years in Access Ideas, insyaAllah? InsyaAllah ada rezeki saya akan stay lah, sebab saya pun tak tahu nak pergi mana, jadi saya tak ada. InsyaAllah ada rezeki. Sambung belajar ke apa kan, mana tahu kan. Mana tahu kan, kita tak tahu keadapan kita macam mana, jadi saya InsyaAllah ada rezeki saya stay lah. Alright, mantap. Good job. Okay, kita akan break sekejap dan kita sambung dengan yang seterusnya. Stay tune.